नाजरीन, आज के इस तफसीली सियासी तज्ज़िये में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के सबसे अहम और पेचीदा सवाल पर। क्या इमरान खान जल्द रहा हो सकते हैं? इस बात के इम्कानात क्या हैं? पस पर्दा क्या चल रहा है? और सियासी बयानियों का मुस्तकबिल क्या होगा? ये सवाल अब सिर्फ PTI के कारकुनों का नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की सियासत का मरकजी नुक्ता बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ की, यानी वो हक़ाइक़ जो अदालती फ़ैसलों, इंतज़ामी सूरत हाल और सियासी माहौल से वाज़ेह होते हैं। इमरान खान पर मुकदमात की तादाद बहुत ज़्यादा है। हर केस एक अलग कानूनी दीवार है। एक केस में रिलीफ मिल भी जाए तो दूसरा मुकदमा फ़ौरन हायल हो जाता है। कानूनी प्रोसेस तेज़ नहीं होता। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल केसेस का फ़ैसला जल्दी नहीं होता। अपीलें, रिव्यू, नज़रसानी, ये सब मरहले वक्त लेते हैं। सियासी दर्जा हरारत की बात की जाए तो वो भी गैर मामूली तौर पर कंट्रोल्ड है। हुकूमत, इदारे और इस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल ऐसी सूरत नहीं चाहते जहाँ अचानक सियासी हलचल पैदा हो। और PTI का एहतजाजी दबाव भी कमज़ोर पड़ चुका है। जलसे, जुलूस, रैलियाँ या अवामी दबाव नज़र नहीं आ रहा, जो माजी में इमरान खान की ताकत का बड़ा ज़रिया होता था। इसीलिए ज़मीनी हकीकत यही बताती है कि कानूनी अमल तवील है और फौरी रिहाई के इम्कानात कम नज़र आते हैं। PTI की क़यादत मुसलसल ये मौक़िफ़ रखे हुए है कि इमरान खान बेगुनाह है, वो सियासी कैदी हैं, रियासती इदारे इन्हें रोक रहे हैं और उनकी रिहाई जल्द होगी क्योंकि अवाम इनके साथ है। PTI रहनुमाओं के मुताबिक वो पस पर्दा मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, लेकिन वो ये भी दावा करते हैं कि इमरान खान के बगैर इंतखाबात, हुकूमत और सियासत सब नामुकम्मल है। कुछ रहनुमा ये भी कहते हैं कि जैसी अदलिया आज़ादाना फ़ैसले करेगी, इमरान खान बाहर होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि PTI के अपने बयानी में भी इख्तलाफ नज़र आने लगा है। कुछ रहनुमा मुज़ाकरात के इशारे देते हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाते हैं और कुछ मुकम्मल खामोश हैं। इमरान खान के सियासी मुखालफिन का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके मुताबिक इमरान खान की गिरफ़्तारी मुकम्मल कानूनी अमल है, इनके खिलाफ सबूत मजबूत हैं, वो मुसलसल इदारों को चैलेंज करते रहे और उनकी रिहाई कानूनी तकाज़ों के बगैर मुमकिन नहीं। मुखालफिन का एक बड़ा बयानिया ये भी है कि इमरान खान सिर्फ मकबूलियत के बल पर कानून से ऊपर नहीं हो सकते। बाद तज्ज़ियाकार तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो मुल्क में दोबारा कशीदगी और मुहाज़राई बढ़ सकती है। अब आते हैं वो हिस्सा जिसका चर्चा सबसे ज़्यादा है। क्या वाकई पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं? कुछ साफ़ी सियासी शख्सियात और साबिक PTI रहनुमा दावा करते हैं कि कई बार मुज़ाकरात के दरवाजे खुले, ज़मानतों और शराइत पर बातचीत हुई, कुछ मामला तय भी हो गए, लेकिन बाद में कोई वाक़या, कोई तनाज़ा या कोई नई पोजीशन सब कुछ रोक देती है। साबिक PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत के दावे के मुताबिक उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू में कहा कि एक वक्त ऐसा था कि फ़ैसला हो चुका था कि इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। लॉन्ग मार्च से पहले उन्हें एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करना था, सब कुछ तय था, लेकिन इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ जिसमें रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी तले कुचल दिया गया। इस वाक़े के बाद फ़ैसला बदल गया और रिहाई रोक दी गई। ये शेर अफजल मरवत का दावा है, लेकिन सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि इस तरह के वाक़यात वाकई मुज़ाकरात को मुतासिर करते हैं, क्योंकि रियासत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा तशद्दुद होता है और किसी भी तशद्दुद से सियासी मुज़ाकरात फ़ौरन रुक जाते हैं। अब बात करते हैं मुस्तकबिल में क्या मुमकिन है। कानूनी रास्ता लंबा मगर महफूज है। अगर ये रास्ता चलता है तो रिहाई अचानक नहीं होगी, मरहला वार होगी, एक केस से रिलीफ फिर दूसरे से। सियासी माहौल में तब्दीली की बात की जाए, अगर सियासी मास पर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, नई शबबंदियाँ, नए इत्तेहाद या किसी नई हुकूमत की ख्वाहिश, तो रिहाई के इम्कानात बढ़ सकते हैं। पस पर्दा मुज़ाकरात की बात की जाए, अगर मुज़ाकरात दोबारा बहाल हुए और दोनों तरफ से लचक दिखाई गई तो एक कंप्रोमाइज रिहाई मुमकिन है, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई वाज़ेह इशारा नहीं है। अगर सख्त मौक़िफ़ बरकरार रहा तो क्या होगा? तो फिर इमरान खान काफ़ी देर तक जेल में रह सकते हैं, क्योंकि कानूनी अमल और मुकदमात की तादाद बहुत भारी है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत आज गैर मामूली, गैर यकीनी का शिकार है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, इमरान खान आया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा? अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो मुल्क में सियासी हलचल बढ़ेगी, बयानिया फिर तेज़ होगा, अपोजिशन मज़ीद मजबूत होगी और लोगों की दिलचस्पी सियासत में वापस आ सकती है। अगर वो बाहर नहीं आते तो PTI अंदरूनी तकसीम का शिकार हो सकती है, नए चेहरे और नए रहनुमा उभर सकते हैं, पार्टी का बयानिया कमज़ोर पड़ सकता है और दूसरे सियासी इत्तेहाद मजबूत होंगे। नाजरीन, जहां हम इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात कर रहे हैं, उनसे जुड़े एक और अहम मौजू पर भी बात करते हैं, और वो है उनकी अहलिया बुशरा बीबी। पाकिस्तानी सियासत में बुशरा बीबी का किरदार हमेशा से बहस का मौजू रहा है, मगर यह बहस ज़्यादातर तासुर, इल्ज़ामात और सियासी बयाने पर मबनी होती है। सवाल यह है कि क्या वह इमरान खान की सियासी ताकत है, कमज़ोरी, या उनके लिए एक सियासी बोझ है। आइए तीनों जाविये से जायज़ा लेते हैं। जहाँ तक सियासी ताकत की बात की जाए
تو کچھ تجزیہ نگاروں کا موقف ہے کہ عمران خان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ان کا روحانی امیج ہے، اور بشرا بی بی کا صوفیانہ پس منظر اس امیج کو مضبوط کرتا ہے۔ عمران خان کے قریبی حلقے اکثر انہیں ان کی مضبوط سپورٹ کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ پارٹی کے ایک حصے کا ماننا ہے کہ عمران خان کو پرسکون اور متوازن فیصلوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ بیانیہ پی ٹی آئی کے اندر اور خان صاحب کے کچھ حامیوں کے درمیان مضبوط ہے۔ اگر یہ بات کی جائے کہ کیا عمران خان کی اہلیہ ان کی سیاسی کمزوری ہے، تو یہاں آ کر معاملہ حساس بھی ہوتا ہے اور متنازع بھی، مگر تجزیاتی طور پر چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ کچھ سابق پی ٹی آئی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ پارٹی کے اندر پالیسی سطح پر غیر ضروری مداخلت کا تاثر پایا گیا۔ کچھ حلقے عمران خان کے فیصلوں، خاص طور پر تعیناتیوں کو انہی الزامات سے جوڑتے ہیں۔ ان دعووں کے مطابق پارٹی کے اندرونی اختلافات بھی اسی وجہ سے بڑھے۔ اب اگر یہ بات کی جائے کہ کیا ان کی اہلیہ ان کے لیے سیاسی بوجھ ہے، تو عمران خان کے سیاسی مخالفین کا موقف عام طور پر زیادہ سخت رہا ہے۔ وہ اکثر بشرا بی بی کے کردار پر سوالات اٹھاتے ہیں، الزامات دہراتے ہیں اور انہیں عمران خان کی سیاست کے لیے بوجھ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر میڈیا ٹاکس میں بعض سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی اور ان کے قریبی حلقے نے عمران خان اور طاقتور اداروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی۔ عمران خان کی رہائی سے جڑا ایک اور ایشو بھی ہے۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمیمہ گولڈ سمتھ اور ان کا خاندان لندن، یورپ اور عالمی سماجی حلقوں میں نمایاں اثر رکھتے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ خاندان عمران خان کے لیے کوئی پشت پناہی یا اثر اندازی کر سکتا ہے؟ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ گولڈ سمتھ فیملی میڈیا، انسانی حقوق اور یورپی حلقوں میں ایک حد تک اثر رکھتی ہے۔ وہ اگر چاہیں تو انسانی حقوق کے حوالے سے کسی فورم پر بات کر سکتے ہیں، بیانیہ بنا سکتے ہیں یا بین الاقوامی میڈیا میں کوئی نرم حمایتی فضا بنا سکتے ہیں، لیکن یہ سب رائے سازی تک محدود ہوگا۔ ناظرین، آپ بات کرتے ہیں عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کی، جنہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے دعوے زیادہ تر خواہشات پر، سیاسی بیانیے پر اور جذباتی توقعات پر ہوتے ہیں، حقیقت پر نہیں۔ جب یہ دونوں امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو ان دونوں کو اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ امریکی اعلیٰ اہلکاروں سے ان کی ملاقات ہوگی اور کوئی بریک تھرو ہوگا، لیکن امریکی انتظامیہ نے خود کو ان سے دور رکھا اور کسی اہم عہدیدار نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ یہ پورا معاملہ یہی بتاتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کسی بین الاقوامی شخصیت کے ہاتھ میں نہیں۔ امریکہ کے اندر بھی اس موضوع پر کوئی خصوصی دلچسپی موجود نہیں۔ ٹرمپ یا ان کی ٹیم نے بھی اس پر کھل کر کوئی موقف نہیں لیا، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی کوششوں کو سفارتی سطح سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ لہٰذا حقیقت پسندانہ تجزیہ یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کا مسئلہ مکمل طور پر پاکستان کے اندرونی نظام، عدالت، قانون اور سیاسی ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ یہ تمام حقائق، بیانات اور زمینی صورتحال ایک بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کسی بیرونی طاقت، کسی عالمی رہنما یا کسی خاندانی روابط پر منحصر نہیں ہے۔ نہ ٹرمپ کی ممکنہ حمایت کوئی فیصلہ بدل سکتی ہے، نہ ہی بین الاقوامی بیانات پاکستان کے عدالتی عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اصل معاملہ پاکستان کے اندر ہی طے ہونا ہے، عدالت، قانون، اسٹیبلشمنٹ اور ملکی سیاسی درجہ حرارت کے درمیان۔ پی ٹی آئی کی کوشش